اگر یہ کسی بات کے بارے میں گواہی دے تو ان کی گواہی تو کبھی مانی جائے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ بچ گئے. ایک صحابی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اس لیے کہ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ مسلمان صرف آمنا کہہ کے مطمئن ہو جائے ہم ایمان لائے ہوئے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ مومن کے ایمان کا امتحان لیں گے، سخت امتحان. اور امتحان اس طرح ہوگا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ کوئی گواہ ہوتا ہے کسی چیز پر. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس دستور کے مطابق نبی سے گواہی طلب کرتے ہو. اگر گواہی طلب کرتے ہو تو تم کافر ہو، اور اگر تم نبی کی بات کو تسلیم کرتے ہو تو مومن. اب میں بالکل بہت ہی بنیادی بات عرض کرنا. کیا کہتے ہیں کہ جی وہ ذاتی معاملات میں بھی بہت سچے ہیں. تو دوسرے نے کہا کہ جو ذاتی معاملات میں سچا ہے اسے کیا پڑھی کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولے. ایک کافر یہ کہہ رہا ہے ایک کافر سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے ذاتی معاملات میں سچے ہیں تو انہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہوں. ان کو آپ کو یقین کرنا چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جادی سے گھوڑا خریدا. معاملہ ہو گیا گھوڑا اتنے کا جی اتنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی قیمت دینے لگے. میں آؤ میرے ساتھ چلو میں اتنی سی قیمت دے دیتا ہوں. وہ گھوڑے کا مالک اپنی بات سے پھر گیا. اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا. میں خرید چکا ہوں. میں نے بیچا نہیں. وہ آپ سے گواہ مانگنے لگا کہ گواہ لائیے. اسے معلوم تھا کوئی تیسرا آدمی ہے نہیں، یا تو کوئی گواہی نہیں دے گا. گواہی تو وہ دیتا ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے، اور یہ موقع پر موجود نہیں تھے. ہم دو آدمیوں کے درمیان معاملہ ہوا ہے. آپ فرمایا کہ میں تم سے گھوڑا خرید چکا. اس نے کہا گواہ لائیے. ہمیں گواہ تو کوئی ہے نہیں. ابھی بات چل رہی تھی، اچانک خزیمہ بن ثابت ادھر تشریف لائے. دیکھا کہ اللہ کے نبی سے گواہی مانگ رہا، اللہ کے رسول سے گواہ مانگ رہا. یہ گواہ لائیے. میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں نا کہ نبی سے اس کی بات پر دلیل طلب کرنا کفر ہے، ایمان کے خلاف ہے. کیا آپ نبی سے گواہی طلب کریں؟ خزیمہ آگے بڑھے، عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں آپ اس سے گھوڑا خرید چکے تھے، معاملہ آپ کو ہو چکا تھا. میں گواہی دیتا ہوں. آپ اسے قیمت دیجئے، گھوڑا لیجئے. آپ کی بات اس سے ہو چکی ہے، معاملہ ہو چکا ہے، میں گواہ ہوں. آپ ساسو نے فرمایا خزیمہ بن ثابت سے، خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ یہ سوال اتنا خطرناک سوال ہے. প্রচার করতে চাই। তো এবার এই জিনিসটাকে আবু জেহেল সে তাহকিক করতে চাইল, জিনিসটা ঠিক না বেঠিক। তো সে এটাকে তাহকিক করার জন্য নিজে সে সফর করলো, আর সফর করার জন্য সে গেল এবং মানুষ এই যে জিনিসটা যদি আমি দেখে আসি আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার সঙ্গে মিল না খায় তো মানুষকে আমি বলে দেবো এটা মিথ্যা বলছে। আর তিনাকে মৃত্যু সাবিত করতে পারলে, প্রমাণ করতে পারলে তাহলে মানুষ তো তিনার কাছে আর কেউ যাবে না, তিনার উপরে কেউ ঈমান আনবে না। তো এটা চেষ্টা করলো। তো এই কুফরি চেষ্টা নিয়ে সে ওখান থেকে গেল। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন লা ইয়াগুররান্নাকুম তাকাল্লুবুহুম ফিল বিলাদ, তারা যে ঘুরছে ফিরছে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা যাচ্ছে, এগুলোতে তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই, তোমাদের কিন্তু চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, এটা তোমাদেরই ফায়দায় আসবে। তোরা যে তোমাদের জন্য চেষ্টা করবে, তোমাদের জন্য চক্রান্ত করবে, এই জিনিসটা তোমাদেরই ফায়দাতে আসবে। তো মানুষ যখন এই জিনিসটা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তারা ছড়াতে চাইলো যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনি সাহির, জাদুঘর, এটা কাহিন, এগুলো বললো, তখন মানুষ দেখতে আসছে মদিনায় যে দেখি উনি কেমন, ওনার চেহারা কেমন। যিনি তোমরা যারা কাহিন বলছো, যাকে সাহির বলছো, কোনো রিওয়ায়েতে এসেছে, অনেক রিওয়ায়েতে এসেছে এই বিষয়ে যে তিনাকে কেউ গ্রেফতার করার জন্য এসেছে, তিনাকে অনেক রকম ধারণা নিয়ে তিনার কাছে এসেছে। আর যখন তারা মদিনায় এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছে, তিনার সংস্পর্শ পেয়েছে, তখন তারা হেদায়েত পেয়ে গেছে। তারা বিভিন্ন ধারণা নিয়ে এসেছে, হুজুরের কাছে এসে তারা হেদায়েত পেয়ে গেছে। তাদের এইভাবে কুফরকে মায়ুস করা হয়েছে। তো আবু সুফিয়ান ওখানকার বাদশার কাছে গেল এবং বাদশার কাছে গিয়ে সে পুরো কিস্সা বলল যে এরকম ঘটনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। তখন সেই মজলিসে একজন ব্যক্তি ছিল, সে উঠে দাঁড়ালো, বলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা তোমাদেরকে শুনিয়েছেন এটা